Jedan grad je dugo na listi mojih želja, važi za jedan od najlepših gradova u susednoj državi. Pozdrav, dobrodošli u novi motovlog. Danas iz Beograda odlazim do Pečuja u Mađarskoj. Zašto baš Pečuj? Pa postoji nekoliko dobrih razloga. Pečuj je relativno blizu Beograda, udaljen je 320 km, što ga čini idealnim za vikend mototuru. Do Mađarske vozit ću preko Hrvatske, tako da će vožnja biti zanimljiva i dinamična. Pečuj je jedan od najstarijih i najzanimljivijih gradova u državi, sa bogatom istorijom. Mađarska je poznata po odličnoj hrani i vinima, a Pečuj nije izuzetak. Nadam se da ću probati lokalne specijalitete i sa vama podeliti utiske. Čika Story je urednik emisije. Krenuo sam iz Beograda za Mađarsku. Danas me čeka lepa vožnja, nadam se da neće biti gužve na granici. Vreme je super, prava prolećna temperatura, oko 15 stepeni, idealno za vožnju. Vozim autoputem E70 prema Hrvatskoj do graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo, a onda autoputem A3, a zatim i E73 prema Đakovu, Osijeku i Belom Manastiru. Na kraju me čeka vožnja regionalnim putem do Pečuja. Ukupna udaljenost je 320 km, što je približno 4 sata vožnje u zavisnosti od uslova na putu i broja pauza. Milo Motogear nudi širok spektar proizvoda. Kontakti direktno preko društvenih mreža, Instagram, Facebook, TikTok, Milo Motogear. Autoput je odličan, motor fino radi, držim konstantnih 130 km na sat. Vreme je savršeno, sunce sija i sve ide kako treba. Ovo su oni momenti kada zaista uživam u vožnji. Sa lijeve desne strane beskrajne njive, prava vojvođanska ravnica, a ispred samo pravac, čist horizont. Autoput E70 solidan, klasična priča, ravnica, mnogo kamiona, ali generalno bez većih problema. Još nekoliko kilometara me deli od graničnog prelaza Batrovci-Bajakovo, jednog od najprometnijih graničnih prelaza u ovom delu Evrope i ključne tačke za međunarodni transport između Balkana i Zapadne Evrope. Preko tog prelaza svakog dana pređe na hiljade automobila i teretnih vozila. Put od Beograda do granice ide glatko. Sad ostaje da vidimo kako će proći prelazak granice Batrovci-Bajakovo. Ako se bude brzo, pauza ide kod Đakova, malo da odmorim i nastavim prema Mađarskoj. Ova granica zna da bude nezgodna, ali sada ću je proći za 5 minuta. Sećam se kako sam nekad u automobilu ovde čekao satima. Jednom prilikom sam, prilikom odlaska motorom na Alpe, ovde sreo grupu nemačkih bajkera. Pričali smo o rutama kroz Balkan, razmenili savete i naravno slikali se za uspomenu. Ušao sam u Hrvatsku i vozim kroz Srem. Sunce je tu, nema ni traga od kiše, kao ni vetra. Ako ovako ostane do kraja, bit će top vožnja. Saobraćaj je prilično lagan. Ima kamiona, ali ništa što bi usporilo vožnju. Ova deonica je poznata po tome što je uvek dobro održavana. Isključujem se sa autoputa E70 i uključujem se na autoput E73 prema Osijeku. Ulazim u Slavoniju. Sećam se kada sam prvi put prolazio ovom rutom. Vozio sam po kiši, vetar je bio jak. Sada je potpuno druga priča. Evo, još nekoliko kilometara i stižem na pumpu ispred Đakova. Biće pravo osveženje. Kafa, malo odmora i punjenje rezervoara. Pažljivo biram mesto. Valja naći dobru kafu. Nije u planu da svratim u Đakovo, ali me nešto kopka, odlučit ću posle pauze. Stižem na benzinsku pumpu. Ako vas interesuje koliko troši BMW K1600 GTL, reći ću vam. 5,4 litra pri 130 km na sat. Litar benzina 1,45 €. Prijetno. Nakon 150 km od polaska pravim prvu i jedinu pauzu. Nalazim se na pumpi u blizini Đakova. Kupio sam benzin. Sada ću malo da se osvežim i da sumiram dosadašnji deo puta. Vremenske prilike su prijatne za vožnju. Temperatura se kreće između 16 i 20 stepeni. Nakon granice
Autoput kroz Hrvatsku je dobar, lepo se vozi, malo je više saobraćaja nego što sam očekivao, ali ništa strašno. Slavonija je ravna, predeli su ravničarski, ali i to ima neku svoju draž. Vožnja je opuštena, pravolinijska, idealna za krstarenje. Sada nastavljam vožnju autoputem prema Osijeku, a onda ću kroz Baranju ka Belom Manastiru. Baranja je region koji je podeljen između Hrvatske i Mađarske. Kako se budem primicao Mađarskoj, predeli će se menjati, a ja ću vam usput pričati nešto više o mestima pored kojih ću prolaziti. Najveći grad Baranje je Pečuj, moje današnje odredište. Mala promjena u planu. Odlučio sam da napravim pauzu i u Đakovu. Kako prolazim ovuda, šteta bi bilo da ne svratim. Đakovo je poznato po lipicanerima, ovdje je ergela postoji još od 1506. godine. Zanimljivo je da je čak i kraljica Elizabeta posjetila ovo mesto. Mislim da to dovoljno govori o tome koliko je ono posebno. Đakovo je čuveno i po svojoj impozantnoj katedrali, koja je sagrađena od 7 miliona cigli, ali ima još dosta zanimljivih stvari koje vredi vidjeti. Idem da istražim. Ipak sam odlučio da svratim i u Đakovo. Evo me u centru grada. Đakovo se nalazi u srcu Slavonije, regije poznate po dobrom vinu i odličnoj hrani. Ovdje je graševina vrhunska. Ko voli jake ukuse, kulen i čobanac su obavezni. Mislim da ću u povrtku ponovo doći ovdje i probati nešto od ovoga. Ipak je putovanje najbolje kada se kombinuje sa dobrom klopom. Ovog puta samo kapućino. Ne žurim nigdje, bitno mi je da stignem u smeštaj u Pečuju pre mraka. U kafiću upoznajem i lokalnog bajkera, započinjemo priču. Ja ne znam iz koje to godine, ali baš je velika i lijepa je dosta. A vi ste rodom iz Slavonskog Broda? Ja sam iz Slavonskog Broda. Šta si prije vozio? Nisam vozio ništa. A ovo je prvi motor, znači? Ovo mi je prvi moj, a sin moj ganja, on vozi po šumi ove endure, jel? To je bila prvo Yamaha YZ400F, to je bilo baš onako, pa onda imao je XT660R, isto Yamahu, pa je onda se kupio Sherco Factory, 250 kubika, ta je dobar baš, to sam mu ja pomagao i onda prošle godine ide Čale sebi kupiti, da malo, samo im dajem pare, znaš, onda sam ja sebe, ali zato što je ovo pristupačno, jel? Baš je lepo ovako. Ovi svi koštaju puno. Da, ovo je novo. Ako ćeš neki adventure, da je marka, to mislim košta. milion eura. Da. Pa dodatna oprema, pa ide još ovo, pa ono. I to izađe na veliko. Što moj sin kaže, šta je Čale, kao motor sve skupi, gde kupi ovo, gde kupi ono, znaš, to je ovo. Jeste vi baš iz Beograda? Baš iz Beograda, da. Imam ja prijatelja u Beogradu. Ja sam eto htio pitat, poznata ste mi ovako, da. Sad ne bi htio pogađat ime. Čika Story. Čika Story? Da. Ajde, drago mi da sam vas upoznao, da. Baš sam kako se zove. Javit ću vam se ja na kanalu. Hvala. Kako ime? Ja sam Ivan. Ivan. Ali ja imam YouTube 15 godina već, ali nemam ni jedinu objavu, to je Čika Story, znači da. Neki dan sam baš gledao, bila je povorka. Kratka pauza, ali vredna svake sekunde. Sada sam napunio baterije, vreme je za nastavak puta prema Mađarskoj. Moram reći da je odluka da svratim u Đakovo bila dobar potez. Centar grada je veoma lep, upoznao sam Ivana, motoristu Slavonskog Broda. Uvijek je super kad naletiš na nekog ko deli istu strast prema motorima. Malo smo pričali o turama i planovima za sezonu. Možda se uskoro sretnemo negde na putu. Prolazim pored Osijeka, ali baš mi je krivo što nema vremena da svratim tamo i vidim Stjepana, kolegu motoristu. Znam da bi se odmah našli na kafi i proćaskali u motorima, ali bit će prilike. Možda uskoro napravim turu kroz Slavoniju. A sada prelazim Dravu. Pogledajte ovo, prelepo je, najduži most u Hrvatskoj, skoro 2,5 km. Uvek volim kad put vodi preko vode. Ima nešto smirujuće u tome.
Napuštam Slavoniju i ulazim u Baranju. Mađarska me zove. Ispred Belog Manastira nalazi se kraj autoputa. U povratku svratit ću u najveći grad u Baranju u Hrvatskoj, Beli Manastir. Nastavljam dalje prema Mađarskoj. Ulazim u Baranjsko Petrovo selo. Još malo i stižem na granicu sa Mađarskom i Hrvatske u Schengen zoni, tako da nikakve pogranične kontrole neće biti. Od uvek mi je bilo zanimljivo kako se atmosfera promeni čim se pređe granica. Drugačiji putevi, drugačije kuće, čak i mirisi u vazduhu. Vidjet ću kako će biti ovog puta. Ulazim u Mađarsku. Juno pod Kivano. Baranja se prostire i na teritoriji Mađarske. Prvi utisak, nema gužve. Put je solidan, ali je u lošijem stanju nego u Hrvatskoj. Do Bečuja imam još nešto manje od sat vremena vožnje. Prolazim kroz mađarska sela, prava idila. Kuće su niske, sa crvenim krovovima, a dvorišta uredna i puna cveća. Na ulicama nema puno ljudi, ali vidi se po neki bicikl, stariji par koji šeta. Sve deluje mirno, kao da ovde vreme sporije teče. Priroda se polako budi i ima naznaka proleća. Drveće je golo, ali na nekim granama već se vide prvi pupoljci. Još nekoliko nedelja i sve će zazeleniti. Mađarska je poznata po gulašu, paprikašu i drugim začinjenim jelima, zatim kobasicama, slanini. Jedva čekam da u Pečuju probam pravi mađarski gulaš. Ovo je i zemlja bogate istorije, ovde se osjeća uticaj osmanske kulture, ali i elegancija Austro-Ugarske. Svaka kuća i svaka crkva ima svoju priču. Još malo i stižem u Pečuj. Već osjećam srednjoevropsku atmosferu. Nakon 320 km stigao sam u Pečuj. Primećujem da su ulice široke i dobro održavane. Prolazim kroz industrijski deo grada. Saobraćaj je miran, vozi se opušteno, nema nervoze, niko ne trubi, svi poštuju pravila. Prolazim kroz centar grada. Fasade su u dobrom stanju. Zastajem na semaforu. Ovaj grad odmah osvaja, ima neku opuštenu, gostoljubivu atmosferu. Vidim parove, porodice sa decom, turiste sa mapama u rukama, svi deluju nekako spokojno. Približavam se smeštaju. Preko bukinga sam odabrao stan u zgradi. 300 metara od glavne pešačke ulice, super lokacija, dovoljno blizu da se brzo stigne do glavnih znamenitosti. Parking u garaži je ogroman plus kada si na motoru. Stan sam platio preko kartice, 108 € za 2 noći. U pitanju je samo prijavljivanje, vlasnika nisam video, preko maila mi je poslao šifru za ulazak u zgradu. I šifru za kutiju gde se nalazi ključ od stana. Zgrada je novije gradnje, dobro je održavana, nalazi se u mirnom delu grada. Ovakav smeštaj je povoljniji od hotela u centru, a sada da vam pokažem stan unutra. Veliki dnevni boravak sa prozorima koji daju dovoljno svetlosti. Nameštaj je moderan. Ono što sam primetio je da u okolini ima dosta malih prodavnica i kafića. Pogled je na crkvu i na brdo. Evo me konačno u Pečuju. Posle 320 km stigao sam na cilj. Moram reći da je ovo bila jedna baš dobra motovožnja. Kombinacija autoputeva i mirnih drumova kroz Slavoniju i Baranju i onda ulazak u Mađarsku gde se osjetio taj blagi kontrast u infrastrukturi i predelima. U Mađarskoj su putevi malo uži, ali su u solidnom stanju, tako da je vožnja bila prijatna i mirna. Pečuj odmah ostavlja utisak pravog kulturnog i istorijskog centra. Čim sam ušao u grad, već sam osjetio taj evropski šmek. Stare austro-ugarske fasade, široke ulice i lagani tempo života. Odabrao sam stan u novoj zgradi, blizu samog centra na super lokaciji sa garažnim mestom. Stan je prostraniji nego što sam očekivao. Dnevna soba, mali ali funkcionalan kuhinjski deo i što je najvažnije, udoban krevet za odmor posle vožnje. Ima sve što mi treba, brz internet, kuhinju ako poželim nešto da spremim
i kupatilo koje je čisto i uredno. Baš onaj tip smeštaja gde se osjećaš kao kod kuće, što mi je uvijek bitno kada putujem. Sve u svemu, odličan izbor. Sada ću malo da se odmorim pa izlazim u večernju šetnju. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete moj boravak u Pečuju, šta sam video i šta sam doživeo. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolov pravi, kad motorom krene haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to, nema toga puta koji nije prošao. Čika story je to, i u svakom mjesto